Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar, ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, setiap hari Senin 2 mingguan ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indra Kepemas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun kang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken 2 minggu yang lalu halaman 8 baris yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walidza lan krana iki keterangan qasama wis andum wis mbagi sapa Ibnu Abdissalam Imam Izzuddin Abdissalam rahimahullah al hawaditha ing pira-pira perkara kang anyar ilal ahkami marang pira-pira hukum al khamsati kang 5. Faqala mongko dawuh sapa Imam Izzuddin bin Abdussalam, al bid'atu utawi bid'ah iku fi'lu ma ngelakoni barang, ngelakoni perkara lam yuhad ora den weruhi apa ma, ora den weruhi apa perkara fi asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing dalem masa atau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wajibatan, bid'ah wajibah, bid'ah wajib. Kata'allumin nahwi kaya dene belajar ilmu nahwu, wa ghoribil kitab dan belajar lafat kang asing ing dalam Al-Qur'an was sunnati lan sunnah. Bayani mimma saking barang yutawaqqafu kang dadi kandhek apa fahmu syariati memahami syariat alaihi ing atase ma. Nomor loro wa muharramatan lan bid'ah muharramah, bid'ah haram. Kamadhabil qadariyati kaya dene mazhab qadariyah, wal jabariyati lan kelompok jabariyah, wal mujassimati lan kelompok mujassimah. Wa mandubatan lan bid'ah mandubah utawa bid'ah sunnah. Kaidah sirribati kaya dene gawe anyar pira-pira pondok, wal madarisi lan pira-pira sekolahan, wa kulli ihsanin lan saben-saben gawe kebagusan, lam yuhad kang ora den weruhi apa kulli fil asri ing dalem mangsa al awwali kang kawitan. Wa makruhatan lan bid'ah makruhah atau bid'ah makruh kazahzafatil masajidi kaya maes-maesi pira-pira masjid,
wa taswikil masahifi lan nyuwek-nyuwek pira-pira mushaf, wa muhbahatan lan nomor 4 bid'ah mubahah nomor 5 nggih, bid'ah mubahah atau bid'ah mubah. Kal musafahati koyok salaman akibat salati subhi wal asri ing dalem ngiringi salat subuh lan asar, wa tawassu'i lan koyok dan ngalap kejembaran fil makali ing dalem panganan, wal masyrabi lan minuman, wal malbasi lan kelambi atau pakaian, wa ghairi dzalika lan ing dalem liyane mengkono kal madzkur. Fa idza arafta mongko nalikane weruh sira ma ing barang dzukira kang den tuturaken apa ma ta'lamu ngertenono sapa sira mongko ngertenono sapa sira annama setuhune ma kila kang den ucapake apa ma innahu sak temene ma iku bid'atun bid'ah katikhadis sabahati koyok gawe tasbih we, wa talaffudzi bin niyati lan melafatkan niat, wa tahlili lan tahlil indat tasadduqi nalikane gawe sedekah anil mayyiti marang mayit, ma'a sertane adami sertane ora anane almani'i kang nyegah anhu marang tasadduq, wa ziyaratil kuburi lan ziarah pira-pira kubur, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono katikhadis sabahah lan sak piturute iku laisa ora ana apa dzalik bibid'atin kelawan bid'ah, wa innama lan setuhune perkara uhditsa kang den anyari min akhdi amwalin nasi saking ngalap pira-pira bondone menungso bil aswaki kelawan pira-pira pasar al-lailiyati kang bangsa bengi, walakmi lan dolanan bil kurati kelawan banting-bantingan, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh iku min syarril bid'ah termasuk olo-olone bid'ah. Para hadirin ingkang minulya, niki bid'ah dibagi 5 nggih, 5 hukum diterangkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1222 Masehi di Kairo, Mesir. Imam Izzuddin niki adalah merupakan ulama besar abad 12 Masehi. Beliau termasuk al-qadhi atau hakim pada masanya. Beliau termasuk ulama al-muhaqqiq yang mengamati, memeriksa tentang fikih. Beliau ahli fikih, beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis, beliau ahli kalam, teologi Islam, dan beliau ahli perbandingan mazhab. Dan oleh ulama pada zamannya beliau digelari dengan Sultanul Ulama, rojoi para ulama. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu niku gelare napa? Sayyidul Aulia, Sultanul Aulia. Le Imam Izzuddin Abdissalam niki gelarnya Sultanul Aulia. Oleh wong memberi gelar ulama tidak sembarangan, Pak. Sing memberi gelar Sultanul Ulama salah satunya adalah Syekhul Islam
Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah sing ngarani gelar Sultanul Ulama adalah Syekhul Islam Al-Alamah Khairuddin Al-Maqdisi rahimahullah dan sak piturute. Jadi gelar beliau Sultanul Ulama. Dalam kitab beliau para hadirin, dalam kitab ini tidak disebutkan kitab nopo beliau mengatakan 5 bid'ah. Lek wong tahu ngaji insya Allah faham. Guru-guru kita dulu mengatakan Imam Izzuddin Abdus Salam niki memberikan 5 kategori bid'ah dalam kitab beliau yang masyhur, kitab Al-Qawaidul Kubra, Al-Mawsu'ah bil Qawaidil Ahkam fi Islahil Anam, atau masyhur dengan sebutan kitab Al-Qawaidul Kubra. Kemudian dikutip oleh Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ditulis dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bid'ah ini itu dibagi 5 kelompok sesuai dengan nopo ahkam, ahkamul khamsah, 5 hukum dalam fikih. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut ulama salaf dengan nama salafi. Tetapi ketika disebutkan penjelasan tentang metodologi keilmuan, metodologi istinbat hukum ulama salaf, mereka enggak menerima. Mereka enggak menerima, Pak. Makanya tadi saya menulis di Facebook paradoksal inhiraf manhaj salaf. Ada pertentangan antara yang diucapkan dengan keilmuannya yang menyimpang. Tadi saya nulis panjang, Pak, di Facebook tadi siang. Kalau mau ngikuti Facebook saya Zaini Alawi di Facebook, sering nulis. Mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, seolah-olah sahabat Nabi, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, generasi salafus soleh, seolah-olah dituduh oleh mereka rujukannya bukan Quran hadis. Bahkan dari memahami Al-Quran hadis niku ada 12 alat keilmuan yang harus kita miliki, Pak, yang bisa membuat hukum, menafsirkan Al-Quran dengan hukum agama, hukum syariat, itu adalah mujtahid mutlak, independen, mampu untuk membuat kaidah usul, mampu membuat usul fikih, membuat metodologi bagaimana istinbat dari ayat hadis dalam produk hukum. Enggak main-main. Kalau mereka mengatakan harus kembali kepada Quran hadis, maka mereka menyamakan dirinya dengan mujtahid mutlak. Tidak ada, Pak. Mujtahid mutlak tidak ada. Semua mujtahid muqallid, istihad dengan berdasar pendapat mazhab. Muhammadiyah sendiri itu juga mujtahid tarjih, ikut pendapat para ulama membuat hukum. Nah saat ini ono wong ngomong kembali Quran hadis, coba panjenengan, Pak, kalau tanglet kembalilah kepada Quran hadis, sampai mampu tidak menyelesaikan hukum, Pak. Jadi mulai takbir sembahyang sampai salam dengan hadis yang terpisah-pisah, dengan banyak gerakan alternatif sholat dari Nabi. Kemudian tersusun gerakan mulai niat, takbir sampai salam. Sinten yang menyusun itu adalah ulama-ulama mazhab. Lek sampai belajar dhewe muka hadis cara takbir ya apa?
cara salam ya apa, cara rukuk ya apa, gendeng sampean Pak. Wong hadise akeh niki. Jadi saat ini banyak orang yang mengatasnamakan mujtahid mutlak. Sampai yang niki loh, dengan kita orang awam disuruh untuk kembali Quran hadis, berarti kalau jenengan dipaksa menjadi mujtahid mutlak, gak bahasa Arab, Al-Qur'ane gratul, hadisnya hafal situ tok, ya dipaksa dari mujtahid mutlak. Oke. Para hadirin rahimakumullah, mereka selalu mengatakan ketika ada perselisihan pendapat ulama kembali kepada Quran hadis, kita bantah. Tidak semua orang bisa Pak kembali Quran hadis. Ada riwayat yang ini jarang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi. Ketika ada perselisihan pendapat di antara ulama atau kaum muslimin, niki saking sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami radhiyallahu an sing wafat tahun 695 Masehi di Suriah. Oleh kelompok Salafi Wahabi, hadis niki didhaifkan. Kita buka hadis niki di berbagai kitab-kitab hadis Pak, itu diriwayatkan kurang lebih 40-an ulama hadis, dan tidak mungkin puluhan ulama hadis berdusta atas nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa unine sik? Sinten sing merawikan? Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baghawi, Imam Hambali, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Al-Baihaqi, Imam At-Tahawi, Imam Al-Baghawi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Asim, Imam Daqi Al-Aid, dan sak piturute kaapal ana 40 ulama. Wis pokoke wakeh. Lah ngeten niki lho Pak, didhaifno kelompok sebelah. Apa gak ngene ta? Ngene. Lewe hadis itu sing merawikan banyak ulama, jelas sanade sahih niki Pak. Sanade sahih. Napa hadise sahabat Al-Irbad niki tanglet dumateng Nabi. Dawa hadise kalau singkat mawon. Ya Rasulullah, pesankan, wasiatkan pada kami seolah-olah ini wasiat terakhir ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, siji, ittaqullah, takwa dumateng Gusti Allah. Wa ta'ah, dan taatlah kepada pemimpinmu meskipun pemimpinmu seorang budak. Yang ketiga kata Kanjeng Nabi, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya nanti pada kehidupan kamu sekalian setelah saya tiada, kata Kanjeng Nabi, ikhtilafan katsiran, akan terjadi banyak pertikaian pendapat, banyak perbedaan pendapat di kalangan manusia. Fa'alaikum, maka saya wasiat kepada kamu sekalian, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, kata Kanjeng Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin, mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdu, genggamlah dengan erat, alaiha bin nawajid, seolah-olah dengan gigi geraham. Iya Pak, koncekelan sing temenan. Jelas di sini dikatakan ketika ada perselisihan, tidak hanya balik Quran hadis, tapi Kanjeng Nabi dawuh jelas Pak, fa innahum may yashi minkum ikhtilafan katsiran, nanti ketika saya sudah tiada, kata Kanjeng Nabi, ada suatu zaman
yang mana zaman itu banyak sekali perselisihan, banyak perpecahan, banyak pertikaian dan beda pendapat. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya peganglah sunnahku dan sunnah sahabat Kanjeng Nabi. Kenapa kelompok Wahabi Salafi tidak pernah mengungkit hadis niki, Pak? Ketika ada satu ustadz Wahabi mengatakan hadis niki, lah iya khulafaur rasyidin lho durung ono zaman Nabi. Lho Nabi kok ngerti ono khulafaur rasyidin? Kita katakan hati-hati omongannya niku. Kanjeng Nabi niku wahyu Pak omongane. Nah kok meragukan omongan Kanjeng Nabi? Jari sunnah, jari ahlu sunnah, niru Nabi, percaya Nabi, tapi meragukan Nabi mengatakan nanti peganglah sunnah khulafaur rasyidin. Durung ono khalifah papat iku. Bahaya niki Pak. Kenapa bahaya? Berarti gak percaya dengan dawuh Kanjeng Nabi. Gak percaya ketika nanti Kanjeng Nabi dawuh setelah saya meninggal nanti Persia Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin, kan turun kejadian. Tapi zaman Umar, Abu Bakar mampu mengalahkan Romawi Persia. Oleh gak percaya prediksi Kanjeng Nabi, hati-hati bahaya. Berarti gak percaya ono surga neraka, gak percaya ono hisab kubur, gak percaya ono malaikat, gak percaya ono apa wae sing durung dilakoni. Nah ini yang namanya paradoksal, bertentangan mereka dengan dalil yang biasa dilakukan. Bahkan ada ustadz salafi mengatakan hadis niki palsu, maudhu', bahkan mengatakan mungkar. Maka kita mengatakan bertobatlah kepada Allah. 40 kitab hadis tertera termaktub hadis niki, dan semua sanadnya adalah sanad bagus, sanad hasan sahih. Para hadirin rahimakumullah, balik dan bid'ah 5. Kenapa bid'ah dibagi 5? Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, juga Imam Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah niku mengatakan mengapa dibagi 5 bid'ah. Ulama mengatakan biar menghindari, melawan terhadap pemahaman tekstualisasi kelompok. Yang kedua, biar memperjelas kedudukan bid'ah dalam syariat. Yang ketiga, menjaga kerukunan, adanya beda pendapat. Yang keempat apa? Agar umat bisa membedakan bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah yang disepakati oleh ulama salafus saleh, termasuk 4 mazhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sepakat ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Loh itu lo sepakat ulama salaf. Nah wong nyar-nyar gak niru Pak, jare melok salaf. Tapi ketika salaf mengatakan 2 bid'ah hasanah dhalalah, gak gelem melok. Tidak konsisten. Para hadirin rahimakumullah. Contoh langsung wajibatan bid'ah wajib. Contoh nopo? Adanya ilmu nahwu sharaf, adanya ilmu fiqih, adanya ilmu tajwid, adanya ilmu tafsir, adanya ilmu hadis, pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis dan sebagainya. Itu bid'ah wajib. Dan iyo ke ono pembukuan Quran, sampeyan maca Quran nok watu-watu, nok balung-balung, nok jaket-jaket, godong-godong Pak. Piye sampeyan iki ya? Gak ono HP Quran, gak ono. Nggih. Kemudian tidak semua itu dikatakan bid'ah dhalalah. Nggih. Sebab niku sampun dilakoni kali para sahabat Kanjeng Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair
rasyidin. Pegang kuat sunnah sahabat. Nggih. Yang kedua, wa muharramatan bid'ah haram. Seperti akidah atau faham qadariyah pun kalau jelasakan nggih, faham jabariyah, faham murji'ah, faham khawarij, faham mujassimah, faham musabbihah. Lah niki faham mujassimah musabbihah ini contohnya Allah duwe tangan, Allah duwe tempat, Allah duduk di arsy, Allah duwe kaki, Allah duwe wajah. Sinten sering ngomong ngaten niki? Kelompok Salafi Wahabi. Oleh ulama salaf sudah dikatakan yang mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tempat, Allah duduk di arsy adalah kelompok ahli bid'ah. Sampai dibiatno waliin Pak, sampai mujassimah, masa Allah duwe kursi. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian nambah rakaat salat subuh tambah situ misalnya telu misalnya. Niki bid'ah haram Pak. Nggih. Yang ketiga, bid'ah mandubah, bid'ah sunnah. Contohnya apa? Nggih, contoh bid'ah sunnah membangun madrasah. Nggih, membangun sekolahan. Ya, dan sebagainya. Nggih. Kemudian termasuk nopo pengajian rutin. Ngaten niki wonten tah mari maghrib Kanjeng Nabi? Ayo. Wonten tah? Nabi setiap habis maghrib ngaji rutin. Enggak ada Pak. Ini termasuk bid'ah mandubah, bid'ah sunnah. Nggih. Kemudian tahlilan, unjung-unjung sak mari ini salat Aid. Zikir berjamaah. Shalawatul dibah abar janji, metode kiroati, metode bayani, metode tilawati, zaman Nabi gak ono. Berarti bid'ah kabeh nih kan, gak bahaya ta? Niki, nggih, termasuk ru'yatul hilal, teropong niku, niku bid'ah mandubah, ya, buku Yasin, cetakan buku Yasin. Zaman Nabi gak ono. Saiki ono buku tahlil, buku Yasin, nggih, buku manakib. Zaman Nabi gak ono. Tapi itu mendukung terhadap ibadah, maka dikatakan sebagai bid'ah yang mandubah atau bid'ah yang sunnah. Nomor 4, bid'ah makruh. Contoh sampean wudhu 4 kali basuhan, makruh Pak. Nggih. Niku bid'ah makruh. Kemudian maes-maesi masjid full, wopo ditempeli kabeh full, iku sing makruh. Lek ngene gak apa-apa, ya gak full kan, ya. Dan sebagainya. Kemudian bid'ah mubahah, bid'ah mubah. Contoh, jabat tangan sak marine salat, nggih. Naik pesawat haji umroh, numpak pesawat, niku bid'ah boleh Pak, bid'ah mubah. Lek sampean gak kepingin, gak menerima bid'ah mubah para ulama salaf kata niki, sampean haji umroh numpak unta, numpak pesawat gak perahu wong lumpur, teko lumpur nang mau laut. Apalagi, nggih, banyak Pak yang makruh. Teknologi, ngeten. Teknologi sarana duniawi yang dipakai untuk menguatkan ibadah, maka itu termasuk bid'ah mubah. Meja niki Pak, oh tak angkat niki, mubah niki. Teknologi sarana duniawi tapi digawe ngaji. Nggih. Sampeyan kopi ireng gak ono zaman Nabi, digawe salat, bid'ah mubah. Paham nggih? Niki ngene gak ono ngene iki Pak, syutingan niki zaman Nabi, cuma digawe ibadah gawe ngaji dadi mubah boleh. Dan mubah bisa potensi berpahala. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kula langsung ngutip nggih sampai semerep. Banyak ulama salaf yang melakukan bid'ah hasanah dan itu tidak ada perintah Al-Qur'an. Ndak ono hadise. Contoh, nggih.
Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu sepakat ada bid'ah hasanah. Imam Hanafi sepakat ada bid'ah hasanah. Imam Maliki, Imam Hambali semua sepakat ada bid'ah hasanah. Contoh mazhab Hanafi nopo contoh bid'ah hasanahnya penulisan nomor surat Al-Quran, pencatatan nomor hadis itu oleh mazhab Hanafi dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Loh, wonten dalile wonten dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah karangannya Syekh Nizam Al-Hindi rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa penomoran surat Al-Quran, penomoran ayat Al-Quran, penomoran hadis niku termasuk bid'ah hasanah. Wonten malih para hadirin rahimakumullah, wa amma qiraatul Fatihati adbaral maktubati, maca Fatihah sakmarine salat 5 waktu kata mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i itu bid'ah hasanah. Sampai mar sembahyang assalamualaikum warahmatullahi Fatihah, bid'ah hasanah niki. Dan kitab Al-Barikatul Muhammadiyah fi syarhi Tariqatil Muhammadiyah niku wonten Pak Imam Al-Barkali Al-Hanafi mengatakan maca Fatihah sakmarine salat 5 waktu itu bid'ah hasanah. Bahkan beliau mengatakan wa katsirum fiha, dan perbanyak maca Fatihah setelah sholat 5 waktu. Contoh malih jas merep sampean ucapan muadzin dalam napa khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri Adha niku dalam kitab Al-Imam An-Nafrawi rahimahullah sing wafat tahun 1644 Masehi dalam kitab Al-Faqih Ad-Dawani, beliau mengatakan bahwa ucapan muadzin atau Bilal sebelum khutbah Jumat itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki ala Ummil Bahrain dikatakan bahwa solawat sakmarine adzan, solawat sakmarine iqamah itu termasuk bid'ah hasanah, bukan bid'ah sesat. Para hadirin rahimakumullah, letak buka Pak bid'ah-bid'ahnya ulama salaf, masya Allah sampai kaget mangke. Wis ayo dibuka kitab Al-Masail karangane anake Imam Hambali Syekh Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah sing wafat tahun 103 Masehi di Baghdad. Contoh Imam Hambali niki Pak ulama salaf, beliau itu sering membuat jimat ayat Quran ditulis tok kertas dilebokno banyu diombekno nang wong sing lara niku Imam Hambali Pak dalam kitab Al-Masail. Contoh malih Imam Hambali itu maca ayat Quran doa-doa kemudian disebulno banyu diombekno wong sing lara utawa wong gendeng disiramno nok sirahe. Wonten malih kenapa di Mekah di Madinah ketika tarawih terakhir sebelum rukuk ndonga khatam Quran nggih. Kenapa? Karena mereka jelas bukan penganut amal Wahabi tetapi penganut mazhab Hambali. Sebab Imam Hambali niku terbiasa ketika tarawih iku nggawe khataman Quran sak tarawih sak juz, sak tarawih sak juz sampai 30 juz mari sak durunge rukuk tarawih terakhir angkat tangan beliau dan dungo khutmul Quran, dan ini dipraktekkan di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi. Di Indonesia
kelompok sebelah membid'ah-bid'ahkan wanine no Indonesia. Cuma berok-berok no Mekah Pak, dibelah temen iku Pak. Ngawur nih, wanine no kene, coba no kono bid'ah dibelah sampean. Nggih. Nah niku ndak ono ayate, nggak ono hadise, sahabat yo gak tau ngelakoni, tapi Imam Hambali ngelakoni. Ayo lek wani ngarani Imam Hambali neraka, lek wani. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian Imam Hambali dalam kitab Al-Masail itu setiap hari Jumat beliau sholat sunnah 6 rakaat, rong rakaat ping telu 6 rakaat. Gak ono ayate, gak ono hadise, tapi itu amaliyah Imam Hambali. Ayo bid'ahno Imam Hambali. Para hadirin rahimakumullah, saking jengkelnya ulama Hambali dalam kitab Al-Manhaj Al-Ahmad karangane Imam Abdullah An-Nablusi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1500 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan wa man nasaba dzalika limadhabil imami Ahmad faqad a'dhamal firyah. Sapane wong sing menisbatkan pengingkaran bid'ah hasanah di atas namakan Imam Ahmad Hambali faqad a'dhama firyah, maka mereka berdusta besar terhadap Imam Hambali. Nanti mereka tukang bojok lah, bolak-balik Imam Hambali yo nglakone bid'ah. Nggih. Imam Hambali yo ngakoni hadis dhaif, dilakoni. Cuma kelompok Salafi sing mengaku pengikut Hambali gak gelem hadis dhaif. Lah terus pertanyaannya melok sapa sampean? Jare melok Imam Hambali. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ayo dibedah maneh amalan bid'ah hasanah ulama salaf ya. Contoh Imam Malik rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi dibake ulama salaf pendiri mazhab Maliki. Niku setiap masuk rumah ndak maca salam sing diajarno Kanjeng Nabi, gawe dhewe, Pak. Contoh bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Loh, Imam Malik gawe salam doa melbu omat dhewe, gak melok hadis Kanjeng Nabi. Bid'ah hasanah. Contoh malih para hadirin, sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Niki wonten ten kitab Sunan Sa'id bin Mansur Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 841 Masehi di Ma'la Mekah, ulama salaf. Beliau mencatat, saya melihat Anas bin Malik Al-Ansari sahabat Nabi setiap khatam Quran beliau mengumpulkan keluarganya bacaan donga bareng. Sinten sing nglakoni? Sahabat Kanjeng Nabi. Lho sampai lek khataman Quran nek kene misale khatam terus bacaan iku dilakoni sahabat Anas bin Malik. Dalam kitab apa? Kitab Sunan Sa'id bin Mansur Al-Maki, muridé sahabat Anas bin Malik. Watah wonten malih para hadirin, di dalam kitab yang lain, kitab Al-Musannaf karangane Imam Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani rahimahullah sing wafat tahun 817 Masehi di Sana'a Yaman. Beliau mengatakan bahwa Imam Abu Qolabah Al-Jarmi rahimahullah sing wafat tahun 723 Masehi
di Suriah. Nggih. Niki dari informasi imam yang lain itu mengatakan Imam Abi Qolabah sering nulis jimat. Ayat Quran ditulis di kertas, terus disuwuk, dilebokno banyu, Pak. Terus diombeno. Nah, niku dilakoni Imam Salaf, Imam Abu Qolabah, nggih, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. Paham nggih? Lek ngoncai bid'ah sana salaf kawata, Pak. Nggih. Bahkan nyun sewu Imam Al-Baghawi rahimahullah sing wafat tahun 1100 lelikur Masehi di Iran, dalam kitab Syarhus Sunnah beliau mengatakan penulisan ayat Quran kanggo suwuk Imam Hambali tadi, Imam Abu Qolabah tadi, kata beliau dalam kitabnya itu la ba'sa, rapopo, sebab ngarep berkait ayat Al-Qur'an. Para hadirin rahimakumullah, ana malih, Pak, ini bid'ah sahabat Nabi juga, nggih. Sampai ngelakoni gak apa-apa, monggo. Contoh, Imam Ubaid bin Umair bin Qatadah Al-Laisi Al-Jundai Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 693 Masehi di Malah. Beliau selalu mengiringi sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an sing wafat tahun 653 Masehi di Baqi Madinah. Ini wonten dalam kitab Al-Musannaf karangane Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi di Kufah, Irak. Ulama salaf, Pak. Nopo amalane sahabat Abdurrahman bin Auf iki gare sugih, Pak, jarine guru kula. Nopo? Ayat Qur'ane gak merentahno, hadis Nabi gak merentahno, tapi sahabat Nabi ngelakoni. Setiap beliau masuk rumah maca salam, kemudian ambil wudhu. Ketika mau masuk rumah, setiap pojok rumahnya selalu dibacakan ayat kursi. Ben mlebu omah maca ayat kursi mulai saking tengen, Pak. Jadi makanya wong biyen niku ngarep omah ana genuk digawe wudhu. Maksudnya ngoten, Mbak, mlebu omah suci. Jadi wudhu mlebu omah sebelah kanan se ayat kursi, baru ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Setiap pojok maca ayat kursi. Niki amaliannya sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat paling sugih. Berapa nilai kekayaan beliau? Lihat dihitung sekarang, Pak, 70.000 triliun. Ada. Wala. Sik, tambah titik. Ya, ono maneh ulama salaf sujud mari maghrib sampai isya sujud, adzan isya tangi. Ono perintah apa? Ono perintah? Mboten. Situ sing nglakoni Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sing wafat tahun 778 Masehi. Wonten malih ulama salaf zikire Allah, 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 terus ngomong Allah, Allah niki. Sinten sing nglakoni niku? Imam Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah sing wafat tahun 1000 Masehi. Beliau melihat seorang imam Abul Husain An-Nuri rahimahullah sing wafat tahun 908 Masehi di Suriah. Beliau 7 hari gelisah di rumahnya, berputar-putar dalam rumahnya sambil zikir Allah, 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 Allah. Silakan buka kitab tafsir Lis-Sulami, haka ikut tafsir wonten. Lho kabeh niku kitab ulama salaf.
ternyata dilakoni kita sehari-hari, kali Mbah Hasyim dilakoni, kali NU dilakoni, ternyata itu juga amaliyah yang dilakukan ulama salaf. Mantep ta, Bah? Paham nggih? Nggih. Mugi-mugi ana malih sing maca Quran biasanya ini kan ngambung Quran nggih sampean. Tak tambahi saged dah. Cek mantep. Nggih. Lah, apa ada amaliyah mari maca Quran diambung mushaf Qurannya? Ini amaliyah sahabat Nabi para hadirin. Sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an sing wafat tahun nggih 636 Masehi pada perang Yarmuk. Beliau mengatakan dari muridnya, dari Imam Sulaiman Al-Harbi, dari Imam Muhammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari muridnya Imam Abi Malikah rahimahullah sing wafat tahun 737 Masehi di Ma'la Mekah, bahwa sahabat Ikrimah itu setiap mari maca Quran kana yadul mushafa ala wajhi wa yaqulu kitabun rabbi, kitabu rabbi, ambek ngambung mushaf sambil mengatakan kitab Tuhanku dua kali. Paham nggih? Niki wonten dan kitab para ulama salaf buahnya, Pak. Kitab Al-Muntadham Ibnul Jauzi, kitab Syu'abul Iman, dan kitab Ibnu Katsir rahimahullah. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kaimil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.